ایک نوجوان میرے پاس ہے کہ جی پاکستان کا ایک مشہور گلوکار ہے، اس کا نام ہے جنید جمشید۔ السلام علیکم دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا اللہ کے بندے یوٹیوب چینل میں۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی پہلی میٹنگ جنید جمشید کے ساتھ۔ تو چلیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، آواز نہیں تھی۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے ساحل پر، اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں وہ بھی ڈانس کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا بہت خوبصورت نوجوان ہے۔ مجھے خیال آیا یہ جو اتنی بڑی گمراہی میں ہے، اس کو ہدایت کیسے ملی، اور کون اسے جا کر اللہ کا پیغام سنائے گا۔ یہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک اس کی خوبصورتی اور جوانی پہ رحم آیا، ایک اس کے پلٹا کھانے کو میں نے بہت مشکل سمجھا۔ خیال آ کے گزر گیا، میں وہاں سے اٹھ گیا۔ کچھ دن اس کا نقش میرے دل دماغ پر رہا، پھر محو ہو گیا، مٹ گیا۔ کراچی کا اجتماع تھا ستمبر میں، تو انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا ہوا تھا کراچی والوں، تو میں وہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ جی پاکستان کا ایک مشہور گلوکار ہے، اس کا نام ہے جنید جمشید، میں آپ سے ملانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کدھر ہے؟ کہا میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہ میرا کلاس فیلو تھا۔ میں نے کہا لے آؤ۔ تو اس کو جب لے کر آیا تو اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، مجمع کی وجہ سے شاید چہرہ پورا سے چھپایا ہوا۔ میرے سامنے آ کے بیٹھا اور یوں کھولا تو وہ وہی نوجوان جس کو میں نے اسکرین پر ناچتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ کہا جی جنید جمشید۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میرا موسیقی سے تعلق ہے۔ میں نے کہا گاتے ہو یا بجاتے ہو؟ کہا جی میں گاتا ہوں۔ کہ یہ جو دل دل پاکستان ہے یہ میں نے گایا ہے۔ اچھا وہ تو بہت مشہور ملی نغمہ ہے۔ کہاں جی وہ میں نے گایا۔ اچھا، اس کے بعد میری اس سے کیا بات ہوئی، اب 20 برس ہونے کو ہیں، یاد نہیں۔ تاثر یاد ہے کہ اس نے آگے کیا جواب دیا۔ کہنے لگا میرا جی چاہ رہا ہے آپ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے زخموں پہ مرہم رکھ رہا۔ میرا ایک اور دوست بھی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کو بھی لے کر آؤں، سلمان، وہ بھی آپ کی باتیں سن۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو، گلیمر کہتے ہیں رعنائی، عیاشی، دنیا کی موج میلہ، جس موج میلے کو ایک پاکستانی نوجوان خواب میں دیکھتا ہے، وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، میرے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے یہاں اندھیرا ہے۔ کیا یہ میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ دل خالی ہے، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں، بے منزل مسافر ہوں۔ اچھا، بے منزل مسافر ہوں، یہ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ان دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ فریاد کرے گا۔ جسم کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے۔ ان میں سے جو چیز بھی اس کو نہیں ملے گی وہ فریاد کرے گا۔ روح نہ عورت کو جانتی ہے، نہ روٹی کو جانتی ہے، نہ پانی کو جانتی ہے، نہ موسیقی کو جانتی ہے۔ روح ایک اللہ کا امر ہے جو صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اسے اللہ چاہیے، اسے اللہ کا رسول چاہیے۔ تو جسم کو روٹی نہ ملے تو وہ پریشان ہوتا ہے،
रूह को जब अल्लाह उसके रसूल का ताल्लुक नहीं मिलता तो वो परेशान होती है, फिर वो परेशानी वीरानी बनकर जिस्म पे तारी होती है। फिर हम उसको दूर करने के लिए उससे और बड़ी अय्याशी में जाते हैं कि शायद अभी कुछ कमी है, वहाँ उसकी भूख और बढ़ती है, वो और फरियाद करती है, फिर हम उससे बड़ी अय्याशी में जाते हैं, फिर उसकी भूख और बढ़ती, वो और फरियाद करती है। इस किस्म का मजमून था, उस वक्त ज़रा तफसील से था खुलासा ये। और मैंने कहा उसकी मिसाल ऐसे है कि दर्द हो इस घुटने में और दवा लगे इस घुटने में, तो दवा भी जा रहा है और दर्द भी नहीं जा रहा। दवा लग रहा है, दर्द नहीं जा रहा। क्यों? जहाँ दर्द है वहाँ दवा नहीं, जहाँ दवा लग रहा है वहाँ दर्द कोई नहीं, तो आराम कैसे आएगा? तो ये बेचैनी करब ये तो रूह में है और हम उसे दूर करना चाहते हैं। जिस्म की ज़रूर मौसीकी, खाना पीना, 5 स्टार होटल, ग्लैमर, मौज मेला, प्रोटोकॉल, ये तो सब जिस्म की चीज़। रूह को इनसे क्या सरोकार? लेकिन जिस दिन उसे ग़िज़ा मिलेगी, एकदम मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी नज़र आएगा, साहिल भी नज़र आएगा, घाट भी नज़र आएगा और मंजिल मकसूद का भी पता चल जाएगा। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी और मैंने गालबन कहा कि आप कुछ तबलीग में जाना शुरू करें, 3 दिन लगाना शुरू करें। कहने लगा मैं कैसे लगाऊं, मैं तो गाता हूँ, नाचता हूँ, डांस करता हूँ, तबलीग किस मुँह से करूँ? काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं कहा ये तो दवा है, तो पहले दिन दवा खाने से आराम आता है? मुसलसल दवा खाते 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 बीमारी दबना शुरू होती है, दबना शुरू होती है और अल्लाह ताला उसे ठीक कर देता है। ये दवा है, तुम शुरू करो, उसको सोचो मत कि मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, चल ठीक है। कोई कबूलियत की घड़ी थी उस नौजवान की, उसने 3 दिन शुरू कर दी। ये जमशेद उसका क्लास फेलो था, ये उसको सबसे पहले सलाम दुआ, ये तबलीग में लगा, फिर उसको अपने इसका ख्याल है, उसको मिलना शुरू किया, फिर एक जगह पर आकर वो रुक गया, आगे नहीं ले जा पा रहा, तो अल्लाह ने उसमें मुझे जरिया बनाया, मुझे डाला। नवंबर 1997 में 4 महीने के लिए मेरी तश्कील होगी अमेरिका। मस्तूरात की जमात, मैं और एहलिया और लाहौर की जमात थी। मैं लॉस एंजलिस में था, तो मैंने इसे फ़ोन किया। तो उस ज़माने में ये CLI पर नंबर नहीं आता था, तो और ये इतने मोबाइल फ़ोन यहाँ इतने थे भी नहीं, दूसरे फ़ोन थे। तो मैंने इसका फ़ोन नंबर ले लिया था, तो मैंने इसे लॉस एंजलिस से फ़ोन किया। कहने लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं अमेरिका में हूँ, लॉस एंजलिस में। कहने लगा नहीं, मैंने कहा वहीं से हूँ। का कसम उठाएं, कसम उठाएं। मैंने कहा इस छोटी सी बात पे कैसे कसम उठाऊं? कहने ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा क्यों? अब मैं सारी दुनिया फिरता हूँ, कभी अपनी बीवी को फ़ोन नहीं किया, अब मुझे फ़ोन कैसे कर रहे? मैंने कहा यार तुमसे मोहब्बत हो गई थी इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ। बस इस एक फ़ोन ने ना उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाली। मैं जब ये हज पे जाता हूँ, मेरा 60-70 हज़ार रुपया सिर्फ फ़ोन का बिल होता है। 3000 तकरीबन रियाल मेरा हर सफ़र में 15-20 दिन में मेरा फ़ोन का होता है कि मैं ऐसे ही फ़ोन करता रहता हूँ। वहाँ का फ़ोन वो हज़ारों बयानों से बढ़कर होता है। बयान तो छोटी सी चीज़ है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि तबलीग में बयान का उतना ही हिस्सा है जितना जिस्म में ज़बान का। 6 फुट के जिस्म में 5 फुट 10 इंच 8 इंच के जिस्म में 2 इंच की ज़बान है, तो इतना ही तबलीग में ज़बान का हिस्सा है, बोल का, बयान का। मतलब लोगों को दिल लेने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन है, तो उस पर इतना असर हुआ इस बात का कि उन्होंने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया। तो फिर मैं उसे पूरे सफ़र में फ़ोन मिलाता रहा, अब यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ, अब क्या हाल है, अब क्या हाल। तो अल्लाह ने उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी। फिर वो चिल्ले के लिए निकला।
पहले उसने चिल्ला लगाया, 3 चिल्ले ने चिल्ला लगाया। रेमंड आया, मिला, मैंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बहुत प्यार मोहब्बत हंसा खेला। तो करते 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 उसने 3 चिल्ले लगा, 3 चिल्ले के लिए निकल पड़ा। गलबन 2001 या 2, इसका मुझे पूरा याद नहीं है, तो उस वक्त ये 3 चिल्ले के लिए निकला। तो उसने मुझे बालाकोट से फ़ोन किया कि मौलाना मैं इस वक्त बालाकोट की एक पुरानी मस्जिद है, उसमें हमारी जमात है, बाहर फर्श टूटा हुआ है, उस पर एक फटी हुई चटाई है, उस पर मैं लेटा हुआ आपको फ़ोन कर रहा हूँ, और जिस सुकून चैन को मैं 5 स्टार होटलों में ढूंढता था वो मुझे यहाँ इस टूटी हुई मस्जिद और फटी हुई चटाई पे मिल चुका है। मुझे यूँ लग रहा है मैं हवा में उड़ जाऊँगा, बैन ही उसके ये अल्फाज थे। तो मैंने क्या जवाब दिया याद नहीं, लेकिन गालबन मैंने यही कहा कि अब रूह तक उसकी ग़िज़ा पहुँच गई तो मौज हो गई। ये इस नौजवान का इब्तिदाई सफ़र था। सारी जगह मौलाना साहब जो बताते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और ये देखने को मिला है कि अल्लाह जब हिदायत देना चाहता है तो कैसे सिंगर कैसे कैसे बुरे बुरे लोगों को भी हिदायत मिल जाती है, अल्लाह दे देता है। तो हमारी भी यही दुआ है कि हम सबको अल्लाह ऐसी हिदायत दे कि हम सही रास्ते पर चल सके ना। अच्छा लगा ना? तो मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।